ହେଉଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ ଦେଖି କପିବଳ ଭୟ ପାଇଛନ୍ତି। ମହାକ୍ରୋଧରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଆସି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଶେଷରେ ରାମଙ୍କ ବାଣରେ ନିଧନ ହୋଇଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ନିଧନ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ବିଳାପ କରୁଛି ରାବଣ। ରାବଣ କୋଣ ଗିଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବୀର ତୁଳଘିନି ସମରକୁ କୋଇଲା ବାହାର ପାତ ମାନ ଜାତ ଅଦଭୁତେ ହେଲା ଆକାଶରୁ ନିରନ୍ତର ରୁଧିର ବର୍ଷିଲା ପୃଷ୍ଠରେ ସୁଗାର ଧାଇ କରୁଛନ୍ତି ରଡ଼ି ତୀର ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ମାଂସ ଘେନି ଉଡ଼ି ଲଙ୍କାର ପାଚିରି ଦେଇ ବାହାର ହୋଇଲେ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ବାନର ଭଲ୍ଲୁକ ବଳ ଦେଖି ପଳାଇଲେ ଅସୁର ସୈନ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ମାଇଲେ ଯୁଦ୍ଧପତି ମାନେ ପାଲ ଟିଣ କଲେ ରଣ ନିରନ୍ତରେ ବୃତ୍ତି କଲେ ତାଳଶୀଳ ଗଣ କୋଟି କୋଟି କପି କୁମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣ ମାରେ ହେଳେ ପୁଣି ହିଁ ପଳାନ୍ତି କପି ଜୀବନ ବିକଳେ ଓଗାଳିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ଗଦହନୁ ବୀର ତାଳଶୀଳ ମାରି ତାର ଅଙ୍ଗ କଲେ ଚୂର ହନୁମନ୍ତ ବୁଲାଇଣ ମାଇଲା ଅଚଳ ଛଡ଼ାଇଣ କରିବେନି ବନ୍ଦ କଲେ ଚୂଳ ତାଳଶୀଳ ଧରି ଦୈତ୍ୟ ସୁଗ୍ରୀତିରେ ପ୍ରୀତି ମୋହ ଜାନ୍ତେ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଧଇଲା ସାଉଁଟି ଦୃଢ଼ କରିବେ କରେ ଧରି କଲା କୋଳ ଦେଖନେ ଧରି ନିଅନ୍ତି କଣ କରିବାଳ ବାହୁଡ଼ିଳ ଲଙ୍କା ଗଡ଼େ ଶୋଇଲା ପ୍ରବେଶ ଦେଖିଳ ଲଙ୍କା ଅସୁରେ ବୁଝିଲେ ବିଶେଷ ଅନୁ ଅଙ୍ଗଦ ଗୋଡ଼ାଇ ସନ୍ଥିବେନି ପାତ ଛଡ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ରାଜା କରିବା ତୁରତ ହେମନ୍ତ ବିଚାରି ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାଇ ନଥିଲେ ରାବଣପୁରେ ପଶିଲେ ଆଣିବା ବୋଇଲେ କପିରାଜ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ବେନି କରେ ବେନି କନ ନଖରେ ସିଙ୍ଗାଇ ଦନ୍ତରେ ନାସି କାଟେଡ଼ା ଉଡ଼ିଆ ସେ ହୋଇଳ ଉହା ହୋଇଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଫାଶେ ରଘୁନାଥ ତାକୁ ସାଧୁ ସାଧୁ କଲେ ଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ନାଥା ଶ୍ରବଣ ଦେଖିଲେ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ବାହୁଡ଼ିଲା ପଲସ୍ଥିର ନାତି କ୍ଷବାନର ବହୁତ ଖାଇଲା ବିକର୍ତ୍ତି
कहीं राम कहीं बोली आसे धाई बेनी करे धरी बड़ा चिड़ई सबाई आस आस मानवरी शिबु आज कहीं घर दूषण विराध बंधन हई देखिन लक्ष्मण ताकू कले सर वृष्टि आसे दनुजरा मकु करी सृष्टि देखिन बिरूप राम टह टह हसे छिन्न कर्ण नासिका के आसे मोर पासे केते बोली सर वृष्टि कले तार अंग हसई असुर वीर नुहई विभंग देखिन श्री राम खरा तक सर धरी मुड़े बसाई असुर तुझकु प्रहारी शेषर बाजन्ते दैत्य नहिला विभंग हरि घबुलाई पिटु पिला राम अंग ସେହି କ୍ଷଣି ବାସି ରାମ ପିନ୍ଧିଲେ କସର ପରିଘ ସହ କାଟିଲେ असुरर पर काम करे तरु पाड़ीर आसे धाई आउ सरे मारिबा पर पुछि जाई चंद्र सरे से दंते बेने पाद उपरी असुर नहीं करे घोर नाद गिरंते कपि कुर दृष्टि कले पुणी प्राय तुंड देखी मुंड पुकाटिले लंकारे अटारी मुंड बाजी चून हेले 10 कोटी कपि पिंड पड़ंतेण मरे दक्षिण सानंदे देवे पुष्प दृष्टि कले बोले विषि अधंग सिंधुरे पड़िले कर्ण बध शुणिन रावण मूर्छा जाइन पड़िला केते कबेले चेतना पाइन बहुत विलाप कला हे वीर पूरे वज्र हेला चूर तोर मानव काटिला शिर आज हृष्ट हे बसुना शिर मोते की बोली बेत्रय पुर लंका संपदे मोर कार्य नाही छाड़िली जीवन हाथ जानकी रे मोर केउ कार्य अछि घाटा देवे गला नाथ हे भ्रात मोर छिड़िला दक्षिण हाथ तोते मराइली मुभी अर्थ तोर बिहीने हेली अनाथ सका मरे अर्जिली स्थान
सानुज विभीषण बोल नकली नकली प्रहस्त बोल भल भल लोके जहा कहुथिले मणिली ताहा मुसल हे जीवी राम लक्ष्मणଙ୍କୁ संहारिबी वृक्ष बानरଙ୍କୁ न रखिबी ताଙ୍କୁ न माइले न आसिबी रण यज्ञ ମୁଁ आज କରିବି रावण विलाप शुणिल शिशिर महाकाय महोदर महापारुष सहिते नरान्तक देवान्तक षड्वीर ସେମାନେ कहि प्रबोध करिब जने देव किंपा कर सुख मने आज्ञा देले जीवु आम्भे माने शत्रु मारिबु रे सावधाने महोदर महापारुष टंकी रावण कनिष्ठ भ्रात ताहांकु बोइले तुम्हे न छाड़िब चारि पुत्रंकर साथ हे वीरे बेड़ा न करिबटी समरे न मणिब ए नर बानरे तांकु समान नुहंती सुरे मलेशिया